जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे का हलफ ले लिया। मरकजी हुकूमत ने सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद की मंजूरी के बाद हफ्ते को उनके तकर्रुर की तौसीख की थी। जस्टिस शर्मा, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, कर्नाटक हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी पैदाइश 1961 में भोपाल में हुई थी। उन्होंने 1981 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। 1984 में उन्होंने एडवोकेट के तौर पर अपने नाम का इंदराज करवाया था। 2003 में 42 साल की उम्र में जस्टिस शर्मा को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया। बाद 2008 में उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज बनाया गया और 2010 जनवरी में वो मुस्तकिल जज बनाए गए। उन्होंने कानून की यूनिवर्सिटी से भी अपनी खिदमात को जारी रखा। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के एडवाइजरी बोर्ड में भी वो शामिल थे। उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का अबूरी चीफ जस्टिस बनाया गया था, ताहम अब उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट का जज बनाया गया। आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ ले लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में गवर्नर के अलावा वजीर आला चंद्रशेखर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, काबीनी वज़रा, स्पीकर, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, ओहदेदार और दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद की बड़ी फ्रूट मार्केट गड्डी अनारम की कोहड़ा में आरजी तामीर पर तवज्जो मरकूज कर दी है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि शहर के नवाही इलाके हयात नगर के बाटा सिंगारम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरे से ख़रीदारी का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसी रोज़ कोहड़ा में ताजिरों के लिए मकामात की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। कबलजी कोतापेट में विक्टोरिया होम के मुकाम का रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबीता इंदिरा रेड्डी ने मुआयना किया। इस मौके पर कमीशन एजेंट से इन वज़रा को मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर ज़राअत ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव गड्डी अनारम में सरकारी अस्पताल की इमारत का संग बुनियाद रखेंगे, जिसका हम तमाम इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम की जानिब से इस मसले को उठाए जाने के बाद ही वज़रा ने आज इस मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ताजिरों को तमाम तरह की सहूलतें मार्केट में फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में एक मस्जिद भी है, लेकिन इस सिलसिले में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से हनूज़ कोई ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई गई है। मुस्लिम लड़के और लड़कियां गैरों के साथ ज़िम्मेदार कौन? इस मौजू पर एक तरबियती इज्तिमाए आम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम मस्जिद मोहम्मदिया मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना तहा खालिद मदनी, मौलाना अब्दुल रहीम मक्की, मौलाना अब्दुल हसीब मदनी, मौलाना शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई और मौलाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने खिताबात किए। उन्होंने नौजवानों की बेराह रवी का जायज़ा लिया और इसके असबाब बयान किए। लड़के लड़कियों की माँ बाप से बगावत, गैरों के साथ ताल्लुक़ात और जिनसी बेराह रवी की असल वजह दीन से दूरी, घरों में दीनी माहौल की कमी, गैर शरई निज़ाम तालीम, आज़ादाना माहौल, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, नौजवानों के अखलाक को बिगाड़ने वाले माहौल ने समाज को संगीन हालात से दो चार कर दिया है। इसका हल और इलाज यही है कि हर घर में कुरान और सुन्नत की तालीमात आम की जाए, लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाए, आखिरत की फ़िक्र और इसका एहसास दिलाया जाए। लड़कियों को दीन व अखलाक और लड़कों को शर्म व हया का पाबंद बनाया जाए। मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखी जाए। सुन्नत के मुताबिक निकाह को आसान बनाया जाए। जहेज़ जोड़े घोड़े की लानत से समाज को बचाया जाए। बच्चों को हलाल व हराम की तमीज़ सिखाई जाए। इस मौके पर एक किताब की रस्म इजरा भी अमल में लाई गई।
چندہ نگر میں واقع خانگی بینک کے اے ٹی ایم سینٹر میں گھس کر ایک شخص جو حالت نشے میں تھا نے اے ٹی ایم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ اس شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس شخص نے چوری کے لیے ایسے اے ٹی ایم کا انتخاب کیا جہاں پر نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اے ٹی ایم سے نقدی نکلنے والے حصے کو نقصان پہنچایا، تاہم بار بار کی کوششوں کے باوجود اس میں سے رقم نہیں نکلی، جس پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پولیس نے کہا کہ اس واقعے میں نقدی کی چوری نہیں ہوئی، تاہم اے ٹی ایم مشین کو نقصان پہنچا۔ چندہ نگر پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ قلع دینے کے بہانے بلا کر برادران نسبتی نے اپنے بہنوئی پر جان لیوا حملہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست نگر کے رہنے والے محمد عارف کی شادی 7 سال قبل 2014 میں ہوئی تھی، جس کے بعد شوہر اور بیوی میں کچھ عرصے سے جھگڑے ہونے لگے، جس پر خاندان کے بزرگوں نے ان میں صلح صفائی کروائی، تاہم بعد ازاں ایک مرتبہ پھر ان میں جھگڑے ہونے لگے۔ محمد عارف کا کہنا ہے کہ ان کی بیوی جب کبھی جھگڑے ہوتے اپنے بھائیوں کو بلا کر ڈرا دھمکا کر جان سے مارنے کی دھمکی دیتی۔ روزمرہ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر عارف نے اپنی بیوی سے خلا کی بات کی، جس کے لیے ان کی بیوی نے 2 لاکھ روپے کی مانگ کی۔ ان کی اس مانگ پر عارف رضامند ہو گئے۔ دفتر قضات میں 2 لاکھ روپے لینے کے بعد خلا کی کارروائی مکمل ہو گئی، جس کے بعد خاتون کے ارکان خاندان نے محمد عارف پر جان لیوا حملہ کیا، تاہم مقامی افراد نے عارف کی جان بچائی اور پولیس کو طلب کر لیا گیا، جس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا اور عارف کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک ریاست میں 2,78,00,000 سے زائد افراد کو کووڈ کے ٹیکے دیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق ریاست میں 18 سال سے زائد عمر کے کم از کم 2,87,00,000 افراد ہیں۔ کل حکومت نے انکشاف کیا کہ ریاست بھر میں 2,75,56,700 سے زائد افراد کو کووڈ کی ایک خوراک دی گئی۔ کووڈ ٹیکہ اندازی کی خصوصی مہم کے حصے کے طور پر تمام اہل افراد کو ویکسین دینے پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ریاست بھر کے دیہی علاقوں میں اب تک 2,75,00,000 سے زائد افراد کو پہلی خوراک دی گئی اور مزید افراد کو دوسری خوراک دی گئی ہے۔ بتکما فیسٹیول کے عالمی مقبولیت حاصل کر جانے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دبئی میں واقع متحدہ عرب امارات کی بلند بالا عمارت برج خلیفہ پر 23 اکتوبر کو LED کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے دختر اور MLC کی کویتا نے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ بتکما کو دنیا بھر میں مقبول کیا جائے اور برج خلیفہ پر بتکما مبارکباد جیسے نیون کے جگمگانے کے بعد یہ تہوار دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر اور ملک پیٹ پانی ٹانکی کے پاس مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں آنکھوں اور دانتوں کے ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ اس کیمپ میں کووڈ-19 ویکسین کے پہلے اور دوسرے ڈوز کے ٹیکے بھی دیے گئے۔ نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع کی نگرانی میں مجلسی کارکنوں نے اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں اہم حصہ ادا کیا۔ مووی آرٹسٹ ایسوسی ایشن کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے بعد ممتاز فلم ساز اور اداکار پرکاش راج نے کہا کہ وہ MAA کے صدارت انتخابات ہارنے کے بعد اس ایسوسی ایشن سے وابستہ رہنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلم آرٹسٹوں کی کوئی نئی تنظیم بھی نہیں بنائیں گے، وہ بدستور تیلگو فلمی صنعت سے ہی وابستہ رہیں گے۔ قائد مجلس مکرانہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے ہاشم آباد چندران گٹے میں سینیٹری اشیاء کی ایک بڑی دکان، شہران ٹائلز اسٹوڈیو اور باتھ ویئر کا افتتاح کیا۔ یاقوت پورے کے مجلس رکن اسمبلی احمد پاشا قادری اور مولانا سید آل رسول قادری حسنین پاشا مہمانان اعزازی تھے۔ عبداللہ بن شہران بانی شہران گروپ نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ لڑکیوں کے عالمی دن کے موقع پر دفتر کمشنر ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر بہبود خواتین و اطفال ستیہ راٹھور مہمان خصوصی تھی۔ اس موقع پر لڑکیوں نے بتکما رقص بھی کیا۔ مغل پورے میں واقع مشہور چار مینار ہوٹل و کیٹرنگ اپنی دوسری سالگرہ منا رہی ہے۔ یاقوت پورے کے مجلسی اسمبلی احمد پاشا قادری، پتراگٹی کے کارپوریٹر محمود سہیل قادری اور گھانسی بازار کے نمائندہ کارپوریٹر محمد غوث نے ہوٹل کے مالک محمد یاسین کو مبارکباد دی اور ان کی گلپوشی کی۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے
बल्दी डिवीजन खदीम मलकपेट के बल्दी मसाइल पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मलकपेट में रिलायंस शोरूम के पास पानी जमा हो जाने के मसले को फौरी हल करने पर जोर दिया। इजलास में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, सरगर्म मजलिस कायदीन के अलावा जेएसएमसी और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी शरीक थे। तेलंगाना हुकूमत ने त्योहारों के आने वाले सीजन के दौरान आवाम को एहतियात बरतने और कोविड-19 से मुतालिक कवायद पर पाबंदी करने का मशवरा दिया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास ने कहा कि ये बात नोट की गई है कि टैंक बंड पर संडे फंडे और बदकमा फेस्टिवल के दौरान आवाम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रियासत में रोजाना कोविड-19 के केसेस अगरचे के 150 और 200 के दरमियान है, लेकिन दूसरी रियासतों केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसे केसों में इजाफा हो रहा है। चुनाचे इस मर्ज का खतरा बदस्तूर बरकरार है। डेल्टा वायरस दूसरी रियासतों से तेलंगाना में दाखिल हो रहा है। डॉक्टर श्रीनिवास ने उन तमाम लोगों से जिन्होंने कोविड-19 का दूसरा डोज नहीं लिया ख्वाहिश की कि वो फौरी अपना डोज ले लें। एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख अफराद हनूस दूसरा डोज नहीं लिए। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड-19 वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। मेदक में रियासती असम्बली के स्पीकर पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कारों के काफिले में शामिल एक गाड़ी की टक्कर से एक 55 साल शख्स फलाक हो गया। बताया जाता है कि स्पीकर बांसवाड़ा में सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। एक सनती इदारे में काम करने वाला यह शख्स सड़क उबूर कर रहा था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन अवैसी ने कहा कि बीजेपी मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा उनके बेटे आशीष मिश्रा को महज इसलिए बचा रही है क्योंकि उनका ताल्लुक आलाजात से है। बीजेपी आलाजात के वोटों से महरूम होना नहीं चाहती। बलरामपुर में एक आम जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अगर आशीष की जगह कोई अतीक होता तो यूपी की बीजेपी हुकूमत उसके घर पर बुलडोजर चला देती। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा कि आखिर वो अजय मिश्रा को अपनी काबीना से बरतरफ क्यों नहीं करते। लखीमपुर में जिस कार ने किसानों को रौंद डाला उसका मालिक अजय मिश्रा ही है। अजय मिश्रा ने किसानों को धमकी भी दी थी और 2 दिन बाद ही 5 किसान हलाक कर दिए गए। वाज़ेह है कि लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा को पुलिस ने हफ्ते की रात गिरफ्तार करके 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 18,132 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,39,69,607 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत के दौरान 193 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में अब तक 4,50,782 अफराद फौत हो चुके हैं।